waktu-waktu terakhir. Selamat lemai ngagai semua bala kita tis mampai begulai ngo kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tori 4 10 hari bulan 10 begulai ngaku bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah pemansang ekonomi Malaysia ti positifnya hasil hari tata kelola ke majak manah serta hasil hari pengawal ngubah polisi ti silik kelebih lagi bak sektor industri transformasi digital energi ngau semikonduktor. Ia madah Malaysia gi bisi mayuh awak nur ngangkat ke pemanah prestasinya. Ia bisi benar pengarap ngau pengaran siang ngagak ubah Malaysia olehnya di antara menua ke pemadu manah di dunia. Tu berguna benar ngambil politik di Malaysia meruan tegap hari tingangkat ke pemanah atur pengawak ngau ngemeran atur pengurusan tilurus serta bertanggungjawab. Tu dikenang angkat ke pemansang ngau nama menua Malaysia. Sarawak sedia belajar nalabak Kediri serta ngerandang pengawak diguna dunia Dudia Rila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng madah. Tunyengkaum green energy bertanam betupik timberuan, renewable energy tau ke inovasi digital. Tegalnya Perintah Menua sudah merambut strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030 kena nyampai pengawak ti berguna benar, ngambil setimbang dikena numbuh ke ekonomi ti tegap serta meruan, lalu meri penguntung agai semua rakyat Sarawak. Ia maksud kerja kutu bak Forum Masa Depan Sarawak 2024 di Kuching sehari itu tadi. Forum ti keturbaya diatur tu ukai semina alai berandau ke tunggak kuyang Sarawak Dudia Rila tang berfikir ngomana lagi pasal pemansang benua ti meruan pengelantang rakyat ngau warisan tidak ditinggal ke ngagai rebak Dudila. Di Sarawak Perintah Menua sedar pengelantang keamat patut ngelui hari pengeluar ekonomi hari tinuju pemeruan setimbang ngau pengelantang rakyat. Lebih 300 ekor orang bising ngau forum 2 hari ke diatur ke nyawari kemari serta bisi berundian ke perspektif ngebuah penemu kebaru pasal cara numbuh ke ekonomi ti setimbang serta meruan. Genang perkara bukai Premier berjadi kebergunaan 13 tingkat induk upis huluan Shell Malaysia di Miri kedatuknya di ikon Bandaraya Miri dalam industri minyak ngogis serta langkar bergunaan tim moden ngau teknologi gaduang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Shell Kaban Kongsi ti ulih dipercaya nyungkap pemansang benua Sarawak Dudia Rila. Yang lalu ke kerjasama Shell ngau Sarawak bak pengawal nyungkap pemansang ekonomi kelebih lagi bekal ngau green energy bakal carbon capture utilization and storage CCUS ti berguna benar kena mai menua nuju ngagai teknologi ti meruan lagi. I hope to see partnering Shell partnering with Petros on our own Sarawak oil and gas entity in Sarawak's oil and gas landscape. We have enacted a legislation to promote and develop CCUS in offshore Sarawak. This is the legal framework where we can develop at the same time promote the green agenda. Ia maksud kerja kutu lebuh berjadi kebergunaan induk upis huluan Shell Malaysia di Miri Times Square. Ia mana ke Perintah Sarawak sudah ngubah undang-undang kena ngelakukan ngemansang ke CCUS bak luar tebing tasik ke Alai Petroleum Sarawak Berhad Petros berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi upis ti ngatur hasil. Bergunaan tu megak bisi muka Shell Cafe palan pengecas EV serta teknologi hijau bakal ngumpul air hujan ngau panel solar ting ujung ke bergunaan tu bergunaan hijau ti keturbah di Malaysia Timur. Mayuh bengkah program dekat diatur berengkah hari sehari itu nyentuk ke hari Minggu tu di Kuching berserimbang dengan hari pengada ke-78 tahun tuai pemegang menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Tu pengerami ti keterubah sekumbang Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi dicirinya di tuai pemegang menua Sarawak kena 26 pada bulan 1 tu kemari. Program tu dipun ke pengerami makan selamat dekat diatur bak Masjid Jamek Kuching lemai tu. Pagilah dekat diatur kut bahas maya sembilan Jumaat bak semua masjid di Sarawak lalu ditangkan ke pengerami makan selamat hari Raban pengarah bukai muak ke malam bak semengkau hotel di Kuching. Hari 6 dekat diatur pengawal baris ngorapa raksasa ti dipasuk 78 kontijen bak Padang Merdeka Kuching berengkari pukul 8 pagi lalu ditangkan ke pengawal nyuak ke tanda pangkat menua Sarawak di Astana Negeri pukul 11.30 pagi.
Muak kemalam bisik pengerami jamuan negeri ke diatur Bak Dewan Santapan Kaunsil Negeri Sarawak. Lalu hari Minggu bisik diatur pengerami ngirup teh. Berembangunnya orang gawak RTM serta rakyat Sarawak merik selamat hari pengada ngagai Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Selamat hari lahir Tuan Yang Terutama Tun. Semoga terus sihat dan cemerlang memayungi Ibu Pertiwi. Selamat hari lahir ke-78 Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Semoga sihat selalu. Teristimewa buat Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Selamat tahun kena susau. Kami dari Seksyonanan ingin mengucapkan selamat hari lahir yang ke-78. Agensi Tip Jalai ke Servis Mensia Mayuh Perintah Besar dipinta seruran bekerjasama dengan Agensi Tip Jalai ke Servis Mensia Mayuh Sarawak dikenal nentu ke projek ngau program Timeri Empas Tinggi dulu agi dikemerat ketujuhnya Tuan Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar gerintai 4 batang strategi dikenal angkat kagi prestasi berjalai ke projek di Sarawak. Strateginya mengungkur pengawal matau dengan penilaian tim meruan, latihan dengan pemansang kapasiti, negap ke kerjasama antara agensi kelimpah hari pengawal ngaul komuniti Kana Menua. Pengawal tu berguna benar kena nentu ke bala pemesai seruran nyikap diri dengan penemu ke pemandu baru dalam bidang ngatur perujiak, ngangkat ke penguliah sidak kena nalabak ke diri dengan mayah macam ubah, serta penekak raban ke berkaul kelimpari nampak kerjasama ke mana antara agensi Perintah Besar dengan Sarawak lebih nyedia ke servis ngagai Mensia Mayuh. Ia maksud kerja kutu bab pengerami aspirasi kepimpinan Tuan Sekretari Menua bergulai ngoraban orang gawak Perintah Besar Ngau Sarawak ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak Unimas Kota Samarahan. Berbangunnya Tan Sri Datuk Sri Samsul Madah hari 1121 bengkak projek atau ke program bak baru rolling plan keempat langgur pemangsa Malaysia Lumpar ke-12 46% agi benong diperjalai ke. Prestasi belanja Sarawak diatur bab penduduk ke-10 hari 14 buah menua ianya 48.52%, baru prestasi nasional 58.17%. Pengerami itu menggap bisi diguluk lebih 1,000 ekor orang ke gawak UPIS Perintah Besar Ngau Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada ketikas pengerai pengerja pengawak tiga awak bak sektor pengerai UKS minat berkaul ngau nitiah keatur. Tam perkara ti berguna benar ianya palan gawak ti mana serta produktif. Ia madah gawak ngau likun serta gerai bak sukut fizikal ngau rundiangnya atur keterubah kena nuju penyulut lebuhnya gau orang kesakit. Ianya mentah benar madah ke pengerai fizikal ngau rundiang pengerja pengawak menggak berguna benar kena mulai ke pemanah pengerai pesakit. Dato' Amar Dr. Sim Kemegang Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal maksud kerja kutu lebih jadi ke program pengelantang komuniti gerai numbuh ke menua kospen ngau pengerai orang gawak Hospital Besar Sarawak HUS di Kuching. Tajak Mensia Mayuh udah mayuh merti kebesai guna nyaga pengerai untak tanpa merti hati ngagai sikut-sikut orang tinapi penanggul untak agi kurang. Menteri Pemansang Orang Induk dan Biamian dengan Pengelantar Abad Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke tanggap ti anda mandah ngagai pengerai untak patut dipunaska. Ia madah pengerai rundiang menggak berguna benar bakal pengerai fizikal. Nyalai semua orang anda patutnya diakim ngagai sidak ti benong napik penanggul rundiang. Stigma masih tinggi dalam masyarakat kita. Oleh itu, pendidikan mengenai kesihatan mental perlu difokuskan untuk mengurangkan stigma ini dan mewujudkan masyarakat yang celik terhadap isu ini. Kita semua perlu memahami bahawa kesihatan mental bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi ia adalah sebahagian penting dalam kesejahteraan kita. Datuk Seri Fatimah maksud kerja kutu maya berjadi ke seminar ngau forum pengerai untak berserimai ngau nyambut hari pengerai untak sedunia ngau bulan kaunseling nasional tikas bagi menua Bintulu ke diatur bak auditorium BDA Wisma Bintulu. Program tu diatur Hospital Bintulu nak sab gerempom pengelantang servis psikiatri Hospital Bintulu serta agensi ngau NGO di Bintulu. Penyampau orang nada kerja bisi nurun ngagai 3.2% sehingga lebih 558,000 ekor orang nada kerja nakak bulan 8 tu tadi. Tuai Statistik Menua Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin Madah peminta pengerja pengawal kasar bak bulan 8-nya majak nambah berindik hari ekonomi menua ti majak ngerembai.
Penyampau pengerja pengawal kasar bab bulan 8 tu tadi majak tegap ianya nikik 0.1% nanti dibanding ke bab bulan 7 tinggal ikut ke 17.22 juta ikut orang. Lalu penyampau orang masuk pengawal kasar mengkang 70.4%. Tungaian kerayat terbisi kerja nambah 0.2% ngagai 16.66 juta ikut orang. Prestasi pengerja pengawal kasar tim majak nikik megangayan ke pengarabati timeruan bab market kerja serta ekonomi. Tu nak berita aiban kita ke lemai tu hari sungai ke Tasya Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawian Madah Kediri. Mupuk dulu.